Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, saya Rafi'ah Khofida, trainer Akademi Tahsin dan Tajwid. Insya Allah pada kesempatan ini, saya akan membuat video tutorial cara hafal Al-Quran cepat dan mungkin menggunakan metode Al-Jazi. Insya Allah kita akan praktek pada halaman 103. Silakan teman-teman membuka halaman 103. Yuk kita langsung praktek. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Al-Quran. Insya Allah kita akan memulai praktek kita pada halaman 103 di ayat yang pertama. Kita akan membaginya menjadi 3 bagian. Tahap yang pertama, kita membaca dengan 100% melihat. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. Yang kedua, kita membaca dengan setengah melihat dan setengah menggunakan memori. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. Yang ketiga, kita membaca dengan dominan menggunakan memori. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. Yang keempat, kita membaca dengan menutup mata seperti ini. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. Yang kelima, kita membaca dengan menutup mushaf seperti ini, menggunakan 100% memori. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. Selanjutnya kita membaca minimal 5 kali pengulangan. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. 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 Alhamdulillah. Selanjutnya kita melanjutkan praktek kita pada bagian kedua. Tahap pertama kita membaca dengan 100% melihat. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Yang kedua, kita membaca dengan setengah melihat dan setengah menggunakan memori. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Yang ketiga, kita membaca dengan dominan menggunakan memori. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Yang keempat, kita membaca dengan menutup mata seperti ini. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Yang kelima, kita membaca dengan menutup mushaf seperti ini, menggunakan 100% memori. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Selanjutnya kita membaca minimal 5 kali pengulangan. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. 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 Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan pada bagian ketiga, kita menggabungkan bagian pertama dan kedua minimal 1 kali pengulangan. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Selanjutnya kita melanjutkan pada bagian ketiga. Tahap pertama kita membaca dengan 100% melihat. بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Yang kedua, kita membaca dengan setengah melihat dan setengah menggunakan memori. بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Yang ketiga, kita membaca dengan dominan menggunakan memori. بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Yang keempat, kita membaca dengan menutup mata seperti ini. بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Yang kelima, kita membaca dengan menutup mushaf seperti ini, menggunakan 100% memori.
بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Selanjutnya kita membaca minimal 5 kali pengulangan. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Alhamdulillah. Selanjutnya kita menggabungkan bagian pertama, kedua, dan ketiga minimal 1 kali pengulangan menjadi 1 ayat yang sempurna. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Al-Quran. Insyaallah kita akan melanjutkan pada ayat kedua di halaman 103. Tahap pertama kita membaca dengan 100% melihat. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. Yang kedua kita membaca dengan setengah melihat dan setengah menggunakan memori. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. Yang ketiga kita membaca dengan dominan menggunakan memori. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. Yang keempat kita membaca dengan menutup mata seperti ini. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. Yang kelima kita membaca dengan menutup mushaf seperti ini menggunakan 100% memori. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. Selanjutnya kita membaca minimal 5 kali pengulangan. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita melanjutkan pada ayat ketiga, kita menggabungkan ayat pertama dan kedua minimal 1 kali pengulangan. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Al-Quran. Insyaallah kita akan melanjutkan praktek kita pada ayat ketiga di halaman 103. Kita akan membaginya menjadi 4 bagian. Tahap pertama kita membaca dengan 100% melihat. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. Yang kedua kita membaca dengan setengah melihat dan setengah menggunakan memori. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. Yang ketiga kita membaca dengan dominan menggunakan memori. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. Yang keempat kita membaca dengan menutup mata seperti ini. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. Yang kelima kita membaca dengan menutup mushaf seperti ini menggunakan 100% memori. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. Selanjutnya kita membaca minimal 5 kali pengulangan. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. Pada bagian kedua, tahap pertama kita membaca dengan 100% melihat.
وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Yang kedua, kita membaca dengan setengah melihat dan setengah menggunakan memori. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Yang ketiga, kita membaca dengan dominan menggunakan memori. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Yang keempat, kita membaca dengan menutup mata seperti ini. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Yang kelima, kita membaca dengan menutup mushaf seperti ini, menggunakan 100% memori. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Selanjutnya kita membaca minimal 5 kali pengulangan. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. 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 Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan praktek pada bagian ketiga, kita menggabungkan bagian pertama dan kedua minimal 1 kali pengulangan. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Pada bagian ketiga, tahap yang pertama kita membaca dengan 100% melihat. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. Yang kedua, kita membaca dengan setengah melihat dan setengah menggunakan memori. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. Yang ketiga, kita membaca dengan dominan menggunakan memori. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. Yang keempat, kita membaca dengan menutup mata seperti ini. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. Yang kelima, kita membaca dengan menutup mushaf seperti ini, menggunakan 100% memori. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. 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 Selanjutnya, kita menggabungkan bagian pertama, kedua, dan ketiga minimal 1 kali pengulangan. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. Insyaallah pada bagian keempat, tahap pertama, kita membaca dengan 100% melihat. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Yang kedua, kita membaca dengan setengah melihat dan setengah menggunakan memori. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Yang ketiga, kita membaca dengan dominan menggunakan memori. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Yang keempat, kita membaca dengan menutup mata seperti ini. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Yang kelima, kita membaca dengan menutup mushaf seperti ini, menggunakan 100% memori. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Selanjutnya, kita membaca minimal 5 kali pengulangan. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Alhamdulillah. Selanjutnya kita menggabungkan bagian pertama hingga pada bagian keempat menjadi satu ayat yang sempurna minimal 1 kali pengulangan. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan pada ayat berikutnya, kita menggabungkan ayat pertama, kedua, dan ketiga minimal satu kali pengulangan. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Al-Quran. Insyaallah kita akan melanjutkan praktek kita pada ayat keempat di halaman 103. Tahap pertama kita membaca dengan 100% melihat. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Yang kedua kita membaca dengan setengah melihat dan setengah menggunakan memori. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Yang ketiga, kita membaca dengan dominan menggunakan memori. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Yang keempat, kita membaca dengan menutup mata seperti ini. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Yang kelima, kita membaca dengan menutup mushaf seperti ini menggunakan 100% memori. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Selanjutnya kita membaca minimal 5 kali pengulangan. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan ayat keempat, di mana ayat keempat ini adalah ayat terakhir di fokus pertama. Selanjutnya kita menggabungkan semua ayat yang ada di fokus pertama minimal satu kali pengulangan. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Al-Quran. Insyaallah kita akan melanjutkan praktek kita pada fokus kedua di halaman 103. Pada ayat yang pertama, insyaallah kita akan membaginya menjadi dua bagian. Tahap pertama kita membaca dengan 100% melihat. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Yang kedua, kita membaca dengan setengah melihat dan setengah menggunakan memori. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Yang ketiga, kita membaca dengan dominan menggunakan memori. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Yang keempat, kita membaca dengan menutup mata seperti ini. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Yang kelima, kita membaca dengan menutup mushaf seperti ini, menggunakan 100% memori. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Selanjutnya, kita membaca minimal 5 kali pengulangan.
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. Pertama, kita membaca dengan 100% melihat. Wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Yang kedua, kita membaca dengan setengah melihat dan setengah menggunakan memori. Wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Yang ketiga, kita membaca dengan dominan menggunakan memori. Wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Yang keempat, kita membaca dengan menutup mata seperti ini. Wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Yang kelima, kita membaca dengan menutup mushaf seperti ini menggunakan 100% memori. Wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Selanjutnya kita membaca minimal 5 kali pengulangan. Wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Selanjutnya kita menggabungkan bagian pertama dan kedua menjadi satu ayat yang sempurna minimal 1 kali pengulangan. Wa in min ahlil kitabi illa layu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Al-Quran. Insya Allah kita akan melanjutkan praktek kita pada ayat kedua di fokus kedua di halaman 103. Insya Allah kita akan membaginya menjadi 2 bagian. Tahap pertama kita membaca dengan 100% melihat. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. Yang kedua kita membaca dengan setengah melihat dan setengah menggunakan memori. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. Yang ketiga, kita akan membaca dengan dominan menggunakan memori. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. Yang keempat, kita membaca dengan menutup mata seperti ini. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. Yang kelima, kita membaca dengan menutup mushaf seperti ini, menggunakan 100% memori. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. Selanjutnya kita membaca minimal 5 kali pengulangan. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. Pada bagian kedua, tahap pertama kita membaca dengan 100% melihat. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Yang kedua, kita membaca dengan setengah melihat dan setengah menggunakan memori. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Yang ketiga, kita membaca dengan dominan menggunakan memori. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Yang keempat, kita membaca dengan menutup mata seperti ini. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Yang kelima, kita membaca dengan menutup mushaf seperti ini, menggunakan 100% memori. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Selanjutnya kita membaca minimal 5 kali pengulangan. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. 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 Selanjutnya kita menggabungkan bagian pertama dan kedua minimal 1 kali pengulangan.
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan pada ayat berikutnya, kita menggabungkan ayat pertama dan kedua minimal 1 kali pengulangan. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim shahida. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Al-Quran. Insya Allah kita akan melanjutkan praktek kita pada ayat ketiga di fokus kedua. Insya Allah kita akan membaginya menjadi 2 bagian. Tahap pertama kita membaca dengan 100% melihat. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Yang kedua kita membaca dengan setengah melihat dan setengah menggunakan memori. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Yang ketiga kita membaca dengan dominan menggunakan memori. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Yang keempat kita membaca dengan menutup mata seperti ini. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Yang kelima kita membaca dengan menutup mushaf seperti ini menggunakan 100% memori. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Selanjutnya kita membaca minimal 5 kali pengulangan. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Pada bagian kedua, tahap pertama kita membaca dengan 100% melihat. Wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima. Yang kedua kita membaca dengan setengah melihat dan setengah menggunakan memori. Wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima. Yang ketiga kita membaca dengan dominan menggunakan memori. Wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima. Yang keempat kita membaca dengan menutup mata seperti ini. Wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima. Yang kelima kita membaca dengan menutup mushaf seperti ini menggunakan 100% memori. Wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima. Selanjutnya kita membaca minimal 5 kali pengulangan. Wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima. 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 Alhamdulillah. Selanjutnya kita menggabungkan bagian pertama dan kedua menjadi satu ayat yang sempurna. Minimal 1 kali pengulangan. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima. Sebelum kita melanjutkan pada ayat berikutnya, kita menggabungkan ayat pertama, kedua, dan ketiga di fokus kedua, minimal 1 kali pengulangan. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim shahida. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Al-Quran. Insya Allah kita akan melanjutkan praktek kita pada ayat keempat di fokus kedua. Pada ayat ini kita akan membagi menjadi 4 bagian. Tahap yang pertama membaca dengan 100% melihat. Lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaik. Yang kedua kita membaca dengan setengah melihat dan setengah menggunakan memori.
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. Yang ketiga, kita membaca dengan dominan menggunakan memori. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. Yang keempat, kita membaca dengan menutup mata seperti ini. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. Yang kelima, kita membaca dengan menutup mushaf seperti ini, menggunakan 100% memori. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. Selanjutnya kita membaca minimal 5 kali pengulangan. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. Pada bagian kedua, tahap pertama kita membaca dengan 100% melihat. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ. Yang kedua, kita membaca dengan setengah melihat dan setengah menggunakan memori. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ. Yang ketiga, kita membaca dengan dominan menggunakan memori. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ. Yang keempat, kita membaca dengan menutup mata seperti ini. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ. Yang kelima, kita membaca dengan menutup mushaf seperti ini, menggunakan 100% memori. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ. Selanjutnya kita membaca dengan minimal 5 kali pengulangan. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ. 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 Selanjutnya kita menggabungkan bagian pertama dan kedua minimal 1 kali pengulangan. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. Pada bagian ketiga, tahap pertama kita membaca dengan 100% melihat. وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Yang kedua, kita membaca dengan setengah melihat dan setengah menggunakan memori. وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Yang ketiga, kita membaca dengan dominan menggunakan memori. وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Yang keempat, kita membaca dengan menutup mata seperti ini. وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Yang kelima, kita membaca dengan menutup mushaf seperti ini, menggunakan 100% memori. وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Selanjutnya kita membaca minimal 5 kali pengulangan. وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. 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 Selanjutnya, kita menggabungkan bagian pertama, kedua, dan ketiga minimal 1 kali pengulangan. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Pada bagian keempat, kita membaca dengan 100% melihat.
Ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Yang kedua, kita membaca dengan setengah melihat dan setengah menggunakan memori. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Yang ketiga, kita membaca dengan dominan menggunakan memori. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Yang keempat, kita membaca dengan menutup mata seperti ini. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Yang kelima, kita membaca dengan menutup mushaf seperti ini menggunakan 100% memori. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Selanjutnya kita membaca minimal 5 kali pengulangan. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima. 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 Alhamdulillah, selanjutnya kita menggabungkan bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat menjadi satu ayat yang sempurna minimal 1 kali pengulangan. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Selanjutnya kita menggabungkan semua ayat yang ada pada fokus kedua minimal 1 kali pengulangan. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Selanjutnya kita menggabungkan fokus pertama dan kedua minimal 1 kali pengulangan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.